tanong? Sige lang po. Kilala niyo yung mga pamilyang Tokak? Hindi. Pamilya Tokak, di nyo kilala? Ha? Tokak? Hindi. Pamilya Tokak. Oo, ang pangalan niya, Agta. Agka. Oo. Agka Tokak. Ate, may katok ka? Oo, grabe naman. Kilala niyo yan? Alright, shoutout na. Asawa, boyfriend, kabit, meron? Ang babait. Alright. Pangalan? Pangalan mo? Anika, shoutout. Lailin po. Lailin? Ganda. Lailin, shoutout. Rishalin po. Rishalin? Shoutout. Paula po. Ha? Paula. Paula? Shoutout. Yes. High school kayo? Anong school kayo? San Juan? Yes. Okay. Nandito na sa San Juan National High School. Mapapanood yung ibang kaklase nyo siguro dyan. Nag-vlog na ako dyan doon sa athletic ball niya yata. Oo. Thank you po. Ano? Joke lang. Isang space bomb at saka isang heart. Space bomb. Yun o. Bang! Sa kabila. Yan, bam. Tapos heart. Dito. Heart. Hi. Yun. Bye-bye. Sige, thank you.